Papa, yaay level da wo xana neexu. Jéegi tamit rek mooy sama secret. Nga ne maa la wax li. Kon nag jéegi réew mi ñam leen li ma ñam. Ak jéegi tamaate mooy li wóor. Papa yow caali lekk. Kado kamare menyani ya Mohamed Sissoko korambire programu nga hayno wakati sutanen ko tanga agar ni kada ngani QTV tenengen ko tanga meren tumu kata meren nyero Yelisane jalango linyo nganda Allah da yago baraka da tsoron yan dangar lungani ne Assalamu alaikum mari musoniko kado kamare menyani Mohamed Sissoko kurambiren program be gari ni kadangani QTV tenenge sugani na utum hentu munga kata mehenyero Gambia wahatinga ado wasage ne rini hadi alhamisan ko tanga kebe gani mehem pillon time nga Gambia wahatinga ken inshallah wasoni kallemu sukunyi ni sire sugani soni kallemme nga uhaini o waha sukunyi ni inshallah kana mahamu nanti program ke sire be gadi kitenlo program ke ore monati company be gadi kitenlo program ke ure hinani kenyani jeja tomato paste kebe gani gaj global kunyanda ikitenlo program ke ure odalla kono ona kono hananti jeja tomato paste ke angana ramma honga awasirondini awalingondini awadumbundini ha awayonkisa kajirin bodo oda ke ko nanti adabari yere product nyani hoho maradi chemical sumaradi an tamat ke bane ani adi dabari mo nyani inshallah har sa wasoni kallemu suku ini lenki mare mu koy oga hibe kacana yere kenyani khibari bega soninkara lenki oda hay oti alla donya soninkara ya harakenga lenki orantai taunu ono soru ngari ona soninko ngari setanen lina ha ona soninko ngari iwab kajana mayonki ngarni bogudo khibaru nga onanti onantau besuni palasin laga orantai kenda barni monan diga makamba mona medema khairindo khibaru tananu beno angadat nanti awa jam litini aga sabatni soninkara kende inshallah nda soru hilla kita studio no di Kenya ni serebe ginkiti no genga Kenya ni Yankuba Sindira ariti soninkara to honyai program ke no hondi kendang yallen kititenga kebe gani Yuba Jawara antasireda samenga kebe gani kansolanga sabi wall ahani youth activist kore nyai onati ahariti soninkara to honyai kende inshallah sere sugaire asere sumariti kaho durang kaho to honga usuriti soninkara to honyai kende owasuku ngini onta kaho to hon kono yere lenki ma gollu kubeno ogadat nanti an kawanyana puru khairinga sabat ni mobe ado jamunga kende inshallah ona jopati Yuba Jawara onati anam bismillah ado sonin konna me kunyi Nuari Ngosiri Sissoko Brambe angara invitation kininga keni daro nyina li lenki soninkara bire program kurangure program nga ona Nuari tiganga wamare mu soninko waka sukunyini hoga QTV haini ki hakati Brambe oga rini masala soninkara
khibare be ga rondi o garni masalan nya akamai kunyinde nyani onat khara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ko yaga ko mo be ati sonin kara khibare be ga sonin kara ke wati otini fitina be ga sonin kara ke wati inshallah onati annam bismillah nan wari ona kitino ge seren kunyi ke be gani am yankuba sinira wati nan bismillah ando sonin kon name kun Noir Sere Mohamed Sissoko alhamdulillah walla tigana wa mamana oga kiddimma be khagaro kita kengani korambirem programme nga agoda ngani QTV alhamdulillah wasoni ngal lemmenju bismillah na ki akati onati oda haw dome brambe igado invite nan tonali tawo soni kondangani re ona sefe finun kama oga ke dimma be fitna be ga soni konduru na alhamdulillah kenya no sabum ngere kenya ni oda haw dome inshallah marmu kenya ni kinga khadi su ku inde mugu mawatini na bismillah kana bismillah korambirem program nga kende harsa oga hibe nyana sasa ona dagati otirindin hananga kebe gani fitna yuba jawara ke tirinde telle katanya ogati fitna na mane hasabu Noir Sere Mr. Sissoko fitna simakene araben kanenya yo aga hibe sabunu kogu oga tumo ko be bonanga hay o xamne ke hi gabe o translate na araben kanenya fitna akenga ani bononya kasara ngani bonongani yo so akenga nari society ndita hoga ni daga kanenya ka honno kon hoga ni mera mu kenya ka honno kon anda hoga ni jigu honya ka honno kon ko mane o jikke ngari nanti sanse mangari daga kanenga no akenna so bono so ngeha men ni fitna nga aga hibe bonondini kenni ke Kenyan kinga mare mu kada yuba jawara diga memugu ati fitna nga hibe ritini ada ko nanti awa yonki nga baka wa perdini yonki nga wa perdini naburenga so ningara oda la kono oti debeke no hondi asuda kini me nanti soninko nabure no ko ama kita hibe garni aga fitna litina go naburen bonondini on takhawa dungene kenga onan kawo kilun tokko kenga kendi onati sinera onan khatirindi ogati khairin jamu kinna mani sabu no soningara Noir Sere Mohamed antrene denga geminga nati fatama suntai ajabe ni bucinay tan angati khairin jamu nga hobe sarana soningara do Gambia da ngani kenni kan dagay nyay ado yurwe oran day kenkitana ma khairin do tenguye nyanan sabati o kulen kota ke Gambia mo man nokondi ado sellanga manca kundan nokondi asu masewti finu be no ga terne soni ngara len kota ke o taare nga kebe kamma kenni kherindo kan dagay nyay aga katum sabati ni soni ngara mo kombe o suda wari unfortunately fitna be ga soni ngonduru naka ama a hedi tagu man shisrei na tokoti arenti yubagara ko mo gombe na burumbono ndenga da batenga yonki ngatokola batenga ado atananunga so kunni fino yanga nanti definitely antasri ni no so ngonduru na so kenyani kherindo tenko nga hobe ritini kenni kay o suno dro hotel londi ka daga nga katun sabati ni mo gombe aka tenko ndo kheri na kenya ritini so ngara inshallah Kenya hay kinga mare mu ke wahati no hondi ogada information no kita nangiri diabugu akonia khibaru nga joppe mo hobe nanti kabane no nyani yogonu giri nanti sorusi kyangiri kando nanti ikum komauke intaha komauke utu imala isregi khili komenga butu kebegani komo butu begi ma haida ken soundi da sagandi ati Kenya nya fitna nga debe dum kon hakai nanti sasa igati rakenta ko mahunga irakenta debe ke luwanu kubinu gano lada nunga kendi hada kitembo debe khibarenga anya fitna nga anya mankayenga maganyana nokube nanti khama hari salli o miside no hondi anda fa miside be angara tu nanti ana debe ke no gonya
bari ida kono da hananti khibari ke ga diabu mo be ke wakati kube nu gada ke ndiga me utu gada ko nanti kun ko ma hoke irakenta hadi kabani no hondi kendi da ko nanti ka ke hani jallo kunai ida ko kundu ay gada information be kita pure information be ngada nanti ala bantenyani bari ida ko nanti ko soro sikki ha isagea ida tubi nya itubi debe dun ko nga ido debe dun ko nya bane hadi fitna ke nyeme kendi anakoy fitna ngiri ijurun kada nyama hadi ndasima soninkara ogana ke mugu onankawa nyahalini fitna setane golle nyani diabu khallengiri agemu hadi iti damera gabani bari o wat nanti hibe ga giri sakati ke dingira be ogatini katini hore nyai katini kome nyai katini nyahamala nyai katini hore nyai iklas nunta bana ke am fasuke ke am fasanga nyam fasinga msimendi oganne khirisunga da tawndi mo hube olenkire mu o ma famu kununga nke simendi ore mu lenkire mu o ma famu kununga hibe gara ken khanya kite nyalenki asudi du kita surun khara surun fami kendi anke ngarati sasa ngega mo hube antimbirandini anta ho nyani nganke mana nyana nduda nkani ndu birandini nyana ho su nyani nduda nke anke nganari sasa nanti nke komo yigo nyana nga aganali linda nati soni karala adanyani ndaut basun tadi iyo nkama nyigo nyana nga bare ngana hay nanti hike adin toro antal linda anga to simendi nganati mahin khirikenga amajare fitnanga amajare mankaenga bare harisa yankuba oda wari nanti wahati kitea ku bitono hondi anda postu ndabari post ke anda no kuyogo code kebe gani Gambia constitution no hondi kini luwa no benu ganda jamane ke tawni ma jamane ke ga tawti luwa no benu anda ko nanti no kuyogo wano ngake nda ko nanti sere ntakawa sere ko mahulu jamane ke luwan kanda kenko maybe nke ada nyinge makentu jamane luwanda kenko angara kensa ande riti kotabe nge me daga google nga nda internet ke ha nda constitution ke download nda nomba ne akara nda fam nanti agara kebe ko kenyani janka Gambia luwanda keko kendi nda antirindi kenga anna honne ko luwanga da hibe ko mahunka nga ado nanti nkena ankamanyai anyanin komenga luwa ke debeke jamani ke luwanda maniko kenkara ok Mohamed saro mbijiga telle kenga namunda na fibane bangandi Omar yere manai ogajangana koma wadangani mo dukajana hora wadangani oriya me afam oriya tan fitna bego durun naga aga katun bakkano mo gombe aga sankono ona ga simmande khadi na koy hadama hunga ke koma ko bedo kulada no benuga terne o society no gondi angana korosin den dabari angana kiskis den dabara na yini har salama ko nyimeda lada no ku gabe nyo maka o tawranunga yo kangana korosin den dabari khari kubendo dina ngari dina ke kada fi gabe bangandi nandi kuyogonuga katunu gilli o kama mo pour tare nga katunu nono ala koy gadi na koy nanti maybe ge langana futunde dabare hada mare me alla ko me hanne khalle porono yo kunsuni fino yanga nan islam ko ke mena kunyo gono bangandi a hawda wari hadi tuano nyugo sefe kem fanna hay yo ngega kebe tu khoni mpaklen kembanga Gambia kuma on ka cenkutunte nyane Gambia re menju kamma soni ngena ngaba mallingena ngaba olhona ngaba manjago na ngaba kuma on ka cenkutia gelli 18 February 1965 pro akhina juna fam kemmo oda marandi kitabe en kakita kengani Gambia constitution constitution be ga koyni ampakke ngani kebe jamane ken gondi yo ona section 20 by 1997 constitution ala khoni nanti anna sere koma gondi o anna sere gollendi forcen kam angana gir nonga khadi jamane kedo selladun jamanu ndikitello mekitun nogondi selladun kahokoro idikitullo mekiten nogondi hobe gago article 5 of universal
Declaration of Human Rights. Ado Article 5 of African Charter on Human and People's Rights. Gabiga kenkeli Banjul Charter. So kunzuni international instrument nai anga nanti iwa jamane kedo jamane nchellanu nakha. Andabari. Aha isuda ya habure nya koi ladanu benugago ko komago. Yo ka ommaga munguga nandi kusu garini ida ladanu kuranya. Soronya ndawu iga simmi kamananti fiani ama haramporo. Yo ladanu kungungo maga aha ladanu kuga gariti kebe okushi men nogondi imariti bonondinde. Ladanu kuriti sirondinde nyai. O society nu kunogondi. Classes nyane haranga daga Europe angana daga har Saudi Arabia. Daga Saudi Arabia right now Allah ndetele si Saudi Arabia mengane nandange nyaadele salliti suronga kundu. No, our time ngutu koni. Our time ngutu. So Kenya ni harsa osuno dro hotel londi. Jamane ke marandi kitabe ngara kebeko osuna korosi dome ona me fahamundi. Anta hore blame nanti ati kari dangane kome. Na to timani gai adanya abangante nyani o society nu kuno gonti andore kenni fe akota ko tenyani kome ga ngana bugu iga kubenu khille kome ngana bugu inati sere malay sere gen khille kome ken ka hedi duran to rai because amma kamanden ko mako to amma kamanden ko mako yo oda kunyi lara nu nyani go maka o gasi men no gondi jamane ken on soni kebe ga jamane ken on ngana ya 100% ya 75 shooting ya duran to ranta no gondi es kusino dantan to anta maybe na di yerige do yerum stronga bange igati ntamu ndai nanti sreni khiri kome i haqqenya ni srengati imale kebe luang kagara kebe ko ngatu manjakuna megan manjakuna nchimen no gondi i wasamunu hakati yo nan sefe ku hini yo kam because Egypt penyani hiano Egypt society ke daga en no konti andore Allah ndaitini debugumen ngara luwonu be no sakondi jama e de ben no kondi nan tanna kunya yonkono nan tanna kunya girni obviously a kotono a wanyana ti fitna so hobe ga ko kemmo nga na fitna ke kari o kubenu gani tuano o sonin kara o kubenu anya arabe nyai ba manya angle nyai ba dinan kara agara kibeko onan bugu o makuru onan sefedo soningo o mare mombatenga o akhinum batenga onan diga mu fike kam because yogonu wano ko entatu ngera ndesre blame ke hitina be gada lan ndesre blame nanti hore dis komeda ngane o garangi kuni hinwani ina society kiano gondi Mohammed so aha jippe ani na jippe nyan aha na mbugu society kiano nge warne no gondi our time buci newtu because har America be gane America ngana kiskis ndenda bari so ngana ni so ngale ya negroes negro afata mbinu nyana ngadu nanti kismano nyi gadi komawa kasa kunyumen so ntala ina ne kheli yo ay negro no intala ni kenga ko gubenu ga yere jamane ge so gomala ni kheli komenga magombe so ken is happening okay sasa so sim making kama sasa indaka kheli hari negro nyima o niga sasa ina ngale African American so hasa o gubenu ga jamane ke no won ko hay simmene mekam ona to hay ona kini because maybe you gonna balla nanti anandi sedanga horo kurumba because you gonna kengal la kadi ampai I provoke no ampai problem nya ampa la iga janguni ne angana sedanga angene ka horo kurumba edmi you gonna kandala ni kenkara o simmene on so ono o simmene nan si jiwono yike kamma Mohammed so aga ken responsibility nda hore kamma anda come kamma anda garangi kamma anda tagiga o suani feren awo sonengara tuano be nugo mak agabenya sonengara makonto tuana ngara finu kuna berangulle nyaka mangi goni serebara mi ngumi mpakke ngani hobe society ke no woni mpakke ngani ho society ke no nakitana yo ka kita ko fi serega bu agati kuno kun ona hay ona takasido me ona hay solution nga katun nyana e mogombe so ngesi men ni kiaitan
jamane man sekunda ado jamane suga gemo kebe kamma marani kitabe be go maha ke ngani section 1997 constitution ama fike dagandi khoni khaza ko an soni ngongo ko an marembane o kwantele me hinun no o kwantele me nya hanun no ko bade ngana kite o kwantele me badum no so hasa always sefen do me kirsu moy sumpudo kati wo maga sido wo maga dynamic wo maga mo me kunsuni kahola banto nya gambi nyen kam andon so nge wanden nogondi wande ngana grille ko tage nanti ke harni ke fidina be ga soni ngonna ga ikante la digam activist nu nga jamane ke nogondi ya kawnu nga jamane ke no nga nanti iga gajangana som pakkenga ndangani andawani agabe gabe nyana ndanyame kalengo la kungana gri nanti kumpa ken koma wa gajangana soni ngonna ngani okuyogo ni walla mo hoyo ari nanti maybe I hagala soni nya gajangana andawani so obviously oy menansiri gilli ona haqqlen kini mey khibare nga katunu gemme mo gombe fitna ganda bak odurun noga because unfortunately angana media mpay newspaper num pay anda finum pay ora crossing den bari koina fitna mbugunonga abaja kunda fitna mbugunonga ke koma o khibare anawal diabu fitna mbugunwa anawal garawol sere ñong kim baga to hike no na tokkido manaka ke fitna be ga terne o society ke no so mohammed kuni fino konatu sine kane no ne agar ni kinye sigrabe nobody knows so obviously mona ngria oku benu ga ya harakunga society ke no gonde ono kitungi ni mei hasa ona hakale kini mei ona diga on film kamma you know obviously oga terne mo gombe o society nuko wona daga kemmo yo so ma me kyane ngete gina inshallah simendi ntako mahunga kenta komo lemme sura kengaw komo lemu wano nga kubenu gati ini komo lemu nyai sare komo ho nyai kun kala komo ho nyai keni dantanto gana girnanti nke hedi komo lemme masa hay kengan kawa sere torno magan kawa sere bitana akinyanti mala he komo honga ogati ni kome garange kome hore sere suganari nan tawere sasa nanti koma hoke ona gajana ona subakai nketi na kamanda angarana nako noti mani dallo bori kome bega ti ini kome nya Allah nda ken force nanti mahati kome nya nanga kami sin Allah nda kenda ali ngunyani ken kan human rights tanai ati ilahi nya na kome nya atoko koma hunya kebe gati mala ito nya na koma honga nda sima the same right ona kawa kenya kinni kun khai bega tini komenya ga kagada raga mo hube kebe kati yeti komenga ona hawara haraga na kununya because oti kamo human rights equal rights and justice keni harisa yuba ke khibare nya harisa awanyana keda digame go ko ati fanni okubenuga khara oga ya harake nga so kara oga magiri nan digam ke kamma atelikane buri yonki nya haga bogo kebe yonkinga bogo tammu ganati ikunyamba ad family no hondi awanyi ni karago no hondi nanti imayamba ken karago ha sikko hara wa hibre ndabarni hillora waiti ni imayamba inado Allah wara sikko hara wa hibre ndabarni ken sikko gana hibre ndabara manya hibru sukiya ba ken hibru sukki hana mani sabuna de ana mani sarna hadi anna tammu yamba nya sarna hadi karagon nati ma yamba hadi hillo na Allah raga sikko na hibre tana dabari atallan khoro no kundwai sasa anken da mane simma jamun karanga do khairin karanga anda simma onnan hawa mani dabarni anai ke hi agatten kunu mo hube o suga sagine na meraga bane ona famu nanti o sunu islam lembane anda mani kita khairin karanga anga digam kebe kamma kebe ga khairin do jamun sabatin siso himpo hana ngidiga mun daga kata honnan kayu honnan kayu ono feature la ko kumbani honnan kayu nangiri ona wutu ona jikita because angana hay ke problem be ga sorin kara asaqqa honnan kayu nyakamai honnan kayu nyankara honnan kayu nyamfati est ce que honnan kayu ko andake atoko ladari so onnan kay nyam fati onnan kay nyanda serenkari onnan kay ko hay ke movement ka kane so an ngege ndiga man kata kumbane onnan kay ona
o ka hoke o kumbane ona dabari kenya ning advice hananga kata honanga digam pillani be nga lahi ronari kenya ni nanti ko honorable yakuba gara sehebe ko kengani ko agara code constitution no hondi na kuma ko ke xibaren ko akiti mbala ko ado luwanu nga baray mokobe yonke da simme tana kita kengani onganati kuma ko society ke no hondi ana kabila no kuswara anta shoni garaba even right now har sasa I exist in Denya ni malingara aw hulara awa jahangara wa wolora so ka oma ke fitna mugu idi manni ak fitna ke ga risoni kara surtout oga ke point in time be nge wari yandi me oga ke kiebe kuma ko mentali antari adalla kuma ko ntadi because angana di kuma ko onan tirindinia manina do kuma ko mbatte ibe ga do kuma ko mbatte nga est-ce que iwa hinna duda ba wala da hinna ona hakenya hay because oga kiebe lengi ndugo ko ka oto yang karangon to o kismani o yang mulindia okay duna ora higabe hamu anda ha motere nan kotiya so hami ngabe lo ku kinya so kendi ka hami ngaro ku kinya ko an kawana hin ku analyze ona to oga kiebe because ogana to koma nda hinu nyatri angolinda khallen dama anga ho kitana nyawo okay nyana mbirani anyake nyana yakinanda anyake nyana yakinanda ande ko understand so anga ho breke men hondi hondam kuma ko nyimme kenya anta nyana hungme ananya kenya ri halle anna remun kita alle meke me uto ana gaga yo ko me nyimme kalle andai anta ho kala ko o society kedi o do lemina ko so o da mugu yogonu o sede buccine ki buccine komen may nyano de bundal mami waka tra amma kawandi ni gatin gubin da koy kom amma kawandi no misile waka tra o diga mura nyimme o ngana batun ta ko nan diga anda ona me xeliti angana de ay anko momma oni me xeliti kunga oni kanun ta ko manjeni kunga ka sasa est ce que kenga existe ni soninga kete existe kenya ngi gati kuma ko inventary soninga right now ga kiebe antani because hinu menu gani on tak sereta ko golin sere khallaw iway tasini ndi agembe ga ndo khali hore ni ala nya dar etasino imoto ngima iwo they are in control of everything ande ko lesan iyana al maminu nga ko serenta nga nya al maminu ikawandi na ko serenta nga kawandi mo hibe ngana dibendi contribution nga khas bagadi na ko diben ko tunchuro nga bagadi hibe ga to ko nga korekate ken to ko ke magangirtay fine no problem est-ce que imon ko na mekriti ba it doesn't make sense ona mekriti ni din tokora ila tokora yakuba way non ngati nan ngati ni anda yakuba est-ce que nan kawti nanda ko molle wala wacce ngena sima movement ke yimbe ke gajange be yimbe be ogano ko ndikundu ona gajange xawunya wallahi ona me kasara nda xawunya way me yonkindo me horum bagandi na xawunya because kieke immi anda bogadi sere suga gilli anga simana nanti anga gajange kebe ko anya hay gajangana pour na hoye ko bogadi amma ho bogadi I can say this thing amma bare bogadi because anga kebe anga tinanga kebe bakari kem bogadi already because the typical example nyakini gilli hibe ga to hodurun na sasa ngalla wakko nandi kenya hodurun na kenni on yakani that's a big problem so kiana no ken ka yati nandi igatin gubenda ko modo kunyanta yakini no kumbane igati ko la garanko igati ko garangon da yo garangon da ko mo nyaxeni garangon da horo inda yakin horo nga ko hike ano dur kula ka pata anta karaba anta kembane hayde yo ogana hay ko nga maybe serebe go teringana arawa fam no mo honda mewo nanti garanken da hore yakni tagenda hore yakni hore nda tage yakni awakite ne garanken medo tagenda ha yeah so you see ana ogano kun categorize ni na tinya kamala mi hinando garange indame yakni yo nyahamala ke me group ke no me yahu entano ngai mi so that's right angana point ke mi ham ke mo kodi so kendi sonin gar har so hinna mi anene ne gello ngala yoga mara bara bakado debun kawona kona garanga nan dikieke be ogano ko ni kieke abakani because man o so capital no ko o so Europe no
ma kembe ngenga na lay malin kallemme wala hulallemme ngana la katta for example ndir la yamur asar non dindirni nyakamala nyana ngam wala hore alinganda ina ke indati ignar na dalingin na lawate kele na kinninga o gatino ko be ngani ko mo wala nyakamala o kar andar daga the same sire bana kere memud indatrini ina kinneya sasa ngere men dangelle me kunju hay imanu hay sa yabe kungana bugudo me iganati wa memud ngena way mani justification kinni sorong wani reason kinni sorong na dingen dille men kinni nyakeng ko ko ne lemme so ki generation ke mebe uga ki kebedi aha bakari immo dunga wode bundi o ma bogadi abakari no anyara ko ke caste system de uga kebeni kono uga takandi kundu komondo horondo kendana no nyakamala system wani is a global issue duna so bare nya umma simana de problem ke ga soni kara problem racism amisale ndike exactly America anga America mo sore ko no America no gondi ko hatam binden kenni maka ko mo nyaay hari ganda ko ma ko yile exactly daga Saudi Arabia Saudi Arabia nyamani sirandambe yannan dalla arabi lemme nyaay ngatan kuyun no gondi ga ko ne tan kitana ken kuyundi hatam binne kuyundi anni yagare nyakini kuyunya ka really life anti yagare kita manni racism racism ko nyani daga no kutana okay nationalism kebe kago maka ona America let's make America great again and they understand olai serebe do ganya America so similar things anoko oka system ke so lingaro gara ta gondi mo be anoko ku isunu be no kaga tunano gondi e khana kemmo ka nge diga menta kenga maka because money kenni serebe gaga jangenga nanto corona nyakamala hondo koma hondo kenta na ona sabati ndona kendondi anaga janga kahunya because kiyeke me har sere me ga magrina gaja haga nyemea hibe ga toko oga munde ona ndiga hibe kam ke ga janga kahube ga so lingara lenki ona stop no kam so ona ko ona stop wa because oga ma stop okisma rube no remu be no gari ino hold accountable and they will blame us ino jaraginia ke masibo be ga so lingara anyango ku kenya ona mani kita ona mani sigira kawuto because right now anoho oma sigira kawuto so lingara in generally oma sigira kawuto because sigira kawuto ni kamoko sigira kawutinia o taono oda hike waria ayro tetinia ajo awaba jaga kunda agirno nga daga koina agirno garawol I don't know where it start ajo peno ko be mentan kawa kata suya so o gara to ga men nan dawa kata suya so gar nan dawa kata suya on kawo mani dabarni on kawo nan giriya una mekri to anon nalli nan da ande ko da stakeholder ho gani ya gara kan yayi sonin kara on kawo nan ta ko me kamona ke discuss kam manani problem ngal lenki sonin kara imala wona ke hidiga imala wona hike digamo because serebe ngana wa ke digamo he akonnat anke nyana la kallo ke hidi maka la kalla no hon so ona katrindi sonin kara ogana kawun ku taawdi oga digamo ku be kono oga yo horan digamo be kono manino kabana keme fitina ga o de bun nokondi ma yonki nganta ka bakka keme fitina go de bun nokondi oga make jena police no ku hay birano ya police no ku nge I will say this hay birano ya ke case ku ndo ngana ke to nanti manza kunda le ke address ko ngara ko they will never come in darini so ku igandarini manini ku be go maka police station ku o soro kuna me akata ona rino nga inato na bentuga ona kasintuga ina rijiban ona ga kumbane ona me katu kadi ona buru nyaay kasarne o yonkinu nga tore physically o yimen wadu kata wakati nga westi o wakati nga westi o ga sage kadi o me yonkim bagana na simana ke je joppe soni ngarabane ke koma ko do ke o sage ne halle so manini kubenu ga ngawante hillidini i wata hono angana tanga serebe rakallona anati mati o kabilandi awa sere magira kero angenya la kallo ke o soni ngara o kanna kallenga mani o ka wala ndani na ga karene tinnim place nya sikiono na because ngeni politician nyai mala ntoko number na ngeni almami nyai mala ntoko how many degree holders are in Soninkarar today agabe Arabic gara daga no doctor ngoma English ngara doc Minister of Justice we have it Minister of Local Government we have it
minister ndo mani permanent secretary ndo karo so angara garo sorongo maka intellectual ngo maka soninga sorongo maka media no sorongo maka wala kanchuya why are they not talking because intasabu ikanna mania ngana ko inin kana ngana ko inin kortere ngana ko inin kata so oga kebe advocate nan dona soninga de kan soninga de kana karati nanti ngata ko nin kombe no ne ya condition nga kumini digal linge be ngana lingin dan nako yimbe ngana commission ngara na bako na mabe kenya soni ngara de kan kenta soni ngara de kan yimbe ngana kumi anyini yimbe kala on una soni ngara yimbe ngari una jigi soni ngara dangani ke fitna be ga soni ngara ga birenoy igona buren khamma o yimbe nga me yonki monondi una stop place nga bonota ka let us take a stand kempa lo kismaru lino blame aka indo blame right nyani ma anke ngara doctor degree kita anyi mari ko ke problem ga soni ngara anke ngani QTV ande mani sigira utu ke problem ga sini ande ko ange ngai do ke ande mani sigira ga utu anga local government minister ande mani sigira ga justice ande mani sigira ga utu anga ni councilor ande mani sigira deputy ande mani sigira ga utu ke breke ande mani ko nan kismaru harban so kendi is the right time so linkara all stakeholders only on board una ke fight una buguno gira ke wari ke an kawanyana ge opinion ibe kan kawanyana ka like ibe ga ho nandi mas e koma hon exist in den wala ba exist ngima ga exist ko antadi because agara hinu be trindi kuntadi so nin kirta na ma kirta ken do gawo wala me anda ko nanti koma okay ama exist lawati ni I agree with you bari angana karabane hay serebe ga sare koma honga maga khirisa wono magare mun kitare mun kadare mun kita kun ka khoro angati ni kunda kome angatu kenni torna ala ga malingi da gana ya ga lingi kebe da kendu ngena bara ga malingi kebe da kenti ni hani anda ya hunka karanko anti akike ngakumbuira ngana da kata hulalle mego Allah ya khini anda kata sarna intantirin dini ina khatirin gele haga memunda khari ya kikendo on Allah da khawar jahare me anke ni go nyanda ya hare nyamundu anke daga na angare ne umbane alle meke na ama kanne kya kunno sonin kan kannin pai san kono kundunya kendi sonin karaga na bara o durun kinni me o ga daga wandi yahi kenni khair nyama bone sonin kara no khairi because kabila su oran kaw kabila protect kempe di tribalizawo ko na tuna di tribalism a existing day khannin kabila tema anda ko sta nin kabila changal la magabon kempe tribalizawo so sonin kara kenni point nya ibe ogan kawana ko na koy na mat na kenya ngati young people of Soninkara on kawo ficho mutu ande ko understand ona nchigi nge right now lo le jare nya no le nyagara ngim so amma kanya the same thing kebe ga exist andar kinga nanti na kon hike angatu ke problem gani hibe ya aga yogo da ko angatu hadmare me naturally ko hoye nyalli ngara urgiya class nyalli ngar marmi ko ano latest ngalli ngar marmi namo okay mobile kuruma ngana bogu kiange na nyesere hananga na kikitan proud lutaya ande ko ndasta hi kuruma su ngana bogu mpina ngana auto proud lutaya so ken har marmi jinsi ya nyar marmi tabiya nyano so har marmi ngana sigira ko gatina nda hore annandu wala sigira ko anta khadu ngana nyanka tabiya kyan ka serebe ngana mayne ngurundi siri anna nyini ananti is not existing false nyan false nyan ko hiyani daga ko ni ana rakka nyan ka is not existing ko bireke life ke because otan ken da take an ken da degree kita an ma degree kita am pay place be ngema ken place kita nge hora ko ke se yembe gin kam nga dolo min nga sakka kille ke arba nahi nah nothing arba nahi kenya ngati ni akoni ni ana lakka nyan kama exist ka har maram me ana du kana tikenga aga kwa simmananti haga sigira kayo waki kamane kuma kengo at inna akramakum indallahi atqakum kasur darunga Allah bangenga kenda langana ne adu ko meya adu horenya mati nyakama ama kengo ya bani kama kengo sura qadare nga Allah bangenga kenda langana so Allah yimena maniko atida ar maram mundara laqad karamna bani adam ida ar maram mundara ara atida horenya daru matida ko meya adama rembe atida ar maram meya so kendi ona toga odu hoyndini oga simono walno ko be Allah mo classify no
alla do classify ga ho kono ana sako suwa kamera mar men jwa daro okay sorobe no ga do alla na hantinta dengal ken sorobe no ga alla kan alla ya so hora ho heti walla ga nya ngala ko ye so ngena simma young generation kebe ko be no ga ali lenki o yan kawa sikki ono fi chongo sasa problem kebe ga choni kara ka honu ko be no ngara ko be men so anga place so anga o suna domi ona ke hikaja gajangu kena ngare kembri angara kebe ko togon kibare ke ono e kalli mania ona maka khiri me hoyi me ona ho khiri ti togon ni Yankuba Musa de So, darame akati ya hunkaranga kebe oti nanti sorinkara o krisu gele halle idamani ko itini ona me yahi ona katu o me no sara idalla ken kono bari sasa lengi ko tanga ikundurunga na o yonto keta kata bakka kotodi anda fam nda suruwari anda fam anay sonin kallem nga lenki ikan no hondi nda sonin kan kanne kono hinu hilli awanyani ima hedi sonin konga ma hinu hilli ide mike problem kita gala hi sonin kallem nga surunga barananti anke nikia ina daga kanyele manyahi ina tau kanyele ma yawe ke ngeda support ya de ngeke Mohamed Siso nda support ya ampa kunwa ere nda support ya because anken lingu anyi me khalle anti Allah hay izin dakin nangao anga tan Allah hay izin dakin nanga mani dallu kamba Allah gada kebe kaba kendi sonin ko do ma se iti duna de Gambia no hondi lengi Hafiz bega Gambia ay Hafiz lemme sonin ko nyampungu ogati Hafiz anda kitabe nyakara Allah khalle ke anda kenya konno sonin kan kawandu ndana manime dake kibare wutu iga kawandi da video ndabari na audio ndabari na kona nti agala yoga madina ketu lengi dina ntu ya ati antadi bari har kelengi okuti omal ni Kenya maga fitna leti so Yankuba arisa ndasima diga munga mahangala hibe kapodi Mohamed honorable faida da fanna gabe makara yo na misala nun koyi America yi ado gadi Saudi Arabia yo haranga na cross ndem bay kaytu jala hukunten kamma na utu TV no kuyi daga na daga wala internet India ke koyi danginde ke fijina be ganya mo makayre kun ke class problem anyano aka kungal lenya ngrawndo Gambia de o soni ngaray de bare uga mo kilunto akina ke hakle fitna hora kata hakle kembanan katun ke fide onan diga mudo me batenga fitna ke be ga soni ngara aga katun na kasini mo gombe haw aga katun bakkano fereng angana record nu ko hay kerawan bari bu kerawan you know ado itana nunga horondo kome ma waseva different kaburu nyane ma kabura ay me discriminate ni ken kaya ya kinganonga Kenya ngati anta soni kenna ko ya anta soni karaba ana swai keda soni karaba ne kalenya ka onzri nyana haklando nyela soni ngenji nan do o fahamin tenyan anawani because angana tarikh mbay Gambia islamahu na Qur'an na fasari jamana ken nogondi soni kompina nanda ken joppa jamana ken nogondi angana record mbay na Qur'an tafsiri so ningen pina na kenda bari Gambia nyen kam adi kamara wako andawari so on dasri odu to halle ida jigina ne so nin kon ka fahamin tanyani ona diga me battenga because ke problem hay mo gombe angana jala hundo kam mom bay hobe ga ko WhatsApp diga mo be no ga bakka igo atan kallen ko renyan wallahi sometimes annandu walla no honde ay because debugume ka almami ka debun kanangen ka kenna fitna yartinde fitna duro aga nge ya mare nakata o akhinu benu ga sellam ono faklen to sirsi yogonu wano kondi ina diga me go ko halle kangana jinye ke kamanga kananna Gambia nyen kamanga kananna ko so ke amare nakati swai freng o suno haklen to ona fike terati hakle because anga ida pakem batenga ang writing ngan hobe anna gajana do goton tawunye fitna ran ta girni nan kam never am possible kebe susu hay diga mun na to oga me kana ku WhatsApp no akamma nan dangena ange ngaman nenda ho sana ange diga ngande ke banan haranga mun danan kinye kubenu ya
never aranda kinyenia so ngano ko ngara kondi gam fana no me irwa ge jangana e gati ke problem koma wonna mbogi kam se mala e gilli ko moy so ngano irwa ge jangana kada ngani ke kam but ina crossing de nya da barni honorable nda fanna no yugo no magana ko finu be no ga ko ni nanti karian ko me ka eske gambi nyen kam kenga gambia wa antano so hakati nginye ona fike simma ona takasi na hay aga katunu sirono mo gombe aga nta fitnarti no jamane no mo gombe because I important de nyen make honorable kengani gollu ku gan kaw terne mo gombe surtout hin ku gan mo gombe whatsapp keno is I quite agree with you siri gabe haydi gam ko whatsapp ni aga ne ritere ndariga no anti wallahi me alle ko sta so ke incident be ga da bar lengi kebe hagara sirin kare garwa kolla warini nanti ke qadira place no ha bonenga na dabari gel siranga na nyam pusene nan tan na yugo baram walla na yugo kan bonenga na dabari ken kamani manga nan palle ha dawal kebe gara sirin kare insi men har sai ma wari so kendi anda koy nanti sirgabe wam pusene nan tan na hibure go dabari anga na dabara nyana mbane ko ngunya so kendi angara kebe ko kenya kille an kawutini onan kawarini amma ganya ko ngara konce wondi horo nati kunti rakaro nati gami nya kamala nati kunti rakaro nati in public khos beram ka oro durunga na taxu dingirabe onani igati ngube la communi criticize kunga la section yogo da bari movement yogo da bari e kanati awo ko xantel ngene ke sasa on tadi gamu me jondi wadi gamu me halle sasa ako ma digamu me jondi ko ma digamu me kam ke problem ran to solve inshallah kendi oda digamu tenga program ke na wati nyaka ma inshallah mo gari kumenu gabe da bari bori fitna nyana sonin kara mo nan duro hoto en londi ona owen sonin kara sorube no gan kawa digam ke khibare kam ma haga kuruno hagiri nke mbicha ke diga merit ni nda suru kita nda audio nda bari 11 minutes nda sire kita nda famu suru man me igati ni siso anke nga place be ma la kello ke inti mawre ha sa mat nya malam pasa nke kada hibe ko na khair nya sa halanta ko hilli sa hasana hasan denga na nyana su na annatu nanti alla kada kebe hasan ke na kenya hasana nda kenya ko akamanda ati ampala singa mo be anna khawa to ko adama baro amaha anadigam ndi kamesini adama baro anta digam no hinani hara ga nadigam atini ona khairinya sabati ndi hara adama baro ga nadigam atini khairinya na sabati bari yakuba ke program mona sagerin ke hadi so inshallah maremu ona kilenki nanga just 1 minute sare 1 minute khana sare sonin kara mona sagerin sonin kara har sa wona yadi ko ko akhin gara ko mo be ona ngiri ona njigi honna nga ona ngiri ona njigi ona o kumbane dabari so kenya ne kanwari ti ka haide nga to QTV ado sonin gara program inshallah yakubana sare okay no warsiri Mohammed oga ke dimma be ona sewo e nyai brambe angaro kita daga ke kam kinga QTV nan dolli sefe sonin gara Canada genga wat hainda nan sunwarini wa sumamana na auto akhinu kubenu ga gambi nyen kamma ado sellanga onati harsa khano digamku khani simmati simay mo sirenga kamma do o simmati butenga so kenyani o mari nanti ori ona sira gajangana mo ora sira kana ma whatever o gari kebe kenni kay sonin kara kana dage kenyando kaba khenkene kenyando kaba na hiyogo dabari anga aro sonin ka unga meori so kenyani ana sarano katiga oni mama inshallah assalamu alaikum kenyani kenga mare mulen ke gari kebe sonin kan lengabe ngakana kebe kono tihi tana okuria odo min lawre puru ona ko puru hibana mera gemu ado bana onganya na mohobe kana mahamu nanti korambiren program nyani nanti dorkebe ginga minangiria kana ke dorke wari anda wari ke daf anda ke dabari kebe gani ogidanya hare Mahmoud Drame inshallah sere so angana lahi keme kita ado hibenu ga koto ke borin kira kunada nti anim parani ko ya gigidanyo go parani mo be ahadin parani ko nyumme kene inshallah sere so gana lahi anna keme kita nomba ke hay wuriranga mo gana nomba no nonga anna katu Mahmoud Drame khili inshallah kumenu agabe gabe igondo ya harun khalle nyana ma nakata dabarni bari
harisa koy ko rambire en programme nyani khana mahamu nanti arini khadangani QTV bani ay o bani Allah way keme kidna hay ti Allah tun kawanga inshallah o wasarne gaire ma tariye a onati o soru kubenu gari o watini yankuba sindira annan wari siri ado kebegani yuba jawara o watini annan wari kende harisa mare mu khana mahamu nanti jeya tomato pes kenyanda program ke sponsor ke wati no honde wati ni khasuda khanan wari wakati gana wahama mana khanu terenkati haklenga khanu haiti haklenga ona hinde ti haklenga khairina katu sabat ni sonenkara inshallah sire suga duru hote en londi ti Allah killenga anga kehi traini puru anga nyamana mo be anga khairin liti ni amanya kajangen kamba anka mari ti fitnanga wadwana arna sembental lankinanga sire be hagari ti fitnanga wadwana arna fitna ke karitanka nga na sembe ke ro hondi ti Allah tun kawanga inshallah kindi mare mu o wasarne khaire ma tenendiye inshallah watini khasuda ngani assalamu alaikum ko rambiren program nga khadu khamare menyani Mohamed Sissoko Papa yayi lele tawo hanane ko. Jeje tama rek mooy sama secret nga ne la wax li kon nag jéegi réew mi ñam leen li ma ñam ak jeje tamaate mooy li wóor Papa yow caalik lekk.